दूसरी जंग अजीम के बाद इश्तिहारात की मुहिम के गोल्डन पीरियड का आगाज हुआ। लोग इश्तिहारात में जो देखते उस पर यकीन कर लेते, जिससे कई ब्रांड्स की सेल्स में इजाफा हुआ तो वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करने लगे। इस मुहिम का भरपूर फायदा उठाते हुए कोका कोला, मैकडॉनल्ड्स और नाइकी जैसे कई ब्रांड्स ने मार्केट में अपना नाम बनाया। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री अपने इश्तिहारात पर एक साल में तकरीबन 244 बिलियन डॉलर्स खर्च करती है, और जब एक मखसूस अरसा बाद इश्तिहारात पर बेतहाशा पैसा खर्च करने के बावजूद कंपनियों की सेल्स में बहुत ज़्यादा इजाफा ना हुआ, तो एडवर्टाइजिंग कंपनीज ने अपनी एडवर्टाइजिंग के तरीके बदले और नित नए आइडियाज़ तलाश किए। इन्हें टीवी शोज़ के अलावा बिलबोर्ड्स, स्पोर्ट्स स्टेडियम्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, एलिवेटर्स और शॉपिंग मॉल्स पर डिस्प्ले करने लगे। हत्ता के एटीएम्स, पेट्रोल पंप्स और पार्किंग एरियाज में कंक्रीट बैरियर्स पर भी इश्तिहारात दिखाई देने लगे। एक तहकीक के मुताबिक एक शख्स दिन में कम से कम 5000 इश्तिहारात देखता है। एक इंसान भला किसकी सुने और किसकी माने। आइए अब हम आपको बताते हैं कि मार्केटिंग की दुनिया में इश्तिहारात और पब्लिक रिलेशंस कैसे एक कंपनी को ब्रांड बनाते हैं। इश्तिहारी मुहिम की बढ़ती हुई मांग का फायदा उठाते हुए मुख्तलिफ कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स से ज़्यादा अपना बड़ा नाम बनाने पर बेतहाशा पैसा खर्च करने लगीं। जब ये सब हुआ तो असल प्रोडक्ट का मयार गिरने लगा। आहिस्ता आहिस्ता लोगों का इश्तिहारात से यकीन उठ गया और वो सिर्फ वही चीज़ें खरीदने लगे जिस प्रोडक्ट के मयार और बेहतरीन इस्तेमाल के बारे में दूसरों से सुनते थे। इसके साथ ही 21वीं सदी का आगाज हुआ तो इश्तिहारात से ज़्यादा लोगों के फीडबैक की अहमियत बढ़ने लगी और पब्लिक रिलेशन से ब्रांड्स बनने लगे। इस दौरान अपने कारोबार का आगाज करने वालों ने जब पब्लिक रिलेशंस और कस्टमर सर्विसेज पर काम किया तो वो अपना नाम बनाने में ज़्यादा कामयाब हुए, जिनमें अमेज़न, याहू, स्टारबक्स, माइक्रोसॉफ्ट सरे फहरिस्त हैं। इन ब्रांड्स ने एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में पहला कदम तब रखा जब वो मार्केट में अपना अच्छा खासा नाम बना चुके थे। यूं मार्केटिंग की दुनिया इश्तिहारात से पब्लिक रिलेशंस के दौर में दाखिल हो गई। हमारी ये तमाम मालूमात मार्केटिंग की दुनिया में आलमी सतह पर शोहरत याफ्ता बिजनेस कंसल्टेंट एल राइस और लोरा राइस की बेस्ट सेलिंग किताब द फॉल ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड द राइज ऑफ पीआर से हैं, जिसमें एल राइस और लोरा राइस बताते हैं कि अगर आप खुद ब्रांड बनना चाहते हैं या अपने छोटे कारोबार को एक बड़े ब्रांड में बदलना चाहते हैं तो पहले इश्तिहारात और पब्लिक रिलेशंस की स्कीम को समझें कि ये किस तरह काम करते हैं। कंज्यूमर्स और कस्टमर्स की सोच से इश्तिहारात और पब्लिक रिलेशंस की अहमियत को समझें। इनके नज़दीक मार्केटिंग प्रोडक्ट्स के इश्तिहारात इतने मौसर नहीं रहे जितना पहले थे, क्योंकि ओरिजिनल प्रोडक्ट इश्तिहारात में बताई जाने वाली क्वालिटीज़ के मुताबिक नहीं होती, जिससे सार्फिन के एतमाद को ठेस पहुंचती है। नंबर 2, आज की मसरूफ़ ज़िंदगी में कम वक्त के बायस सार्फिन खुद तहकीक करने की बजाय लोगों की राय के मुताबिक ख़रीदारी करना पसंद करते हैं। नंबर 3, पब्लिक रिलेशंस प्रोडक्ट की तस्दीक करते हैं और सार्फिन फीडबैक पर यकीन करते हुए खरीदारी करने लगते हैं। नंबर 4, पब्लिक रिलेशंस जब मुस्बत राय रखते हैं तो इससे ब्रांड का एतमाद बढ़ता है। नंबर 5, इश्तिहारात में तस्वीर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि पब्लिक रिलेशंस में अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जो कि ज़्यादा असर रखते हैं। नंबर 6, इश्तिहारात सिर्फ एक परसेप्शन देते हैं, जबकि पब्लिक रिलेशंस कई नई परसेप्शंस देते हैं। नंबर 7, इश्तिहारात की बात सिर्फ आम बात होती है, जबकि पब्लिक रिलेशंस के ज़रिए दूसरों तक पहुंचने वाली बात अपनी अहमियत रखती है। नंबर 8, इश्तिहार सिर्फ एक शख्स तक महदूद रहता है, जबकि पब्लिक रिलेशंस में बात एक से दूसरे फिर तीसरे और इसी तरह रुके बिना आगे बढ़ती रहती है। अगर आप उन तमाम बड़े ब्रांड्स की तारीख देखें जो पिछले कुछ सालों में कायम हुए और अपना नाम बना चुके हैं, जैसे प्ले स्टेशन, हैरी पॉटर, ईबे, वॉलमार्ट, ओरेकल और इंटेल,
اس طرح کے کئی دیگر برانڈز دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ان سب برانڈز نے اشتہارات سے نہیں بلکہ اپنے پبلک ریلیشن سے انڈسٹری میں قدم جمائے۔ اشتہارات ہمیشہ بگ بینگ تھیوری کے تحت کام کرتے ہیں، اچانک آتے ہیں اور اچانک چلے جاتے ہیں، جبکہ پبلک ریلیشنز سلو پروسیس کے تحت کام کرتے ہیں لیکن ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ نمبر 10، اشتہارات عام ہوتے ہیں جبکہ پبلک ریلیشنز خاص ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ اشتہار سے زیادہ دوسروں کے الفاظ پر غور کرتے ہیں۔ نمبر 11، اشتہارات کمپنی کے کنٹرول میں ہوتے ہیں جبکہ پبلک ریلیشنز پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا، ان کا اچھا یا برا اثر لامحدود ہوتا ہے۔ نمبر 12، پبلک ریلیشنز اپنے تجربات سے دوسروں کا اعتماد بڑھاتے ہیں، جس سے برانڈز کی مارکیٹ میں ریپوٹیشن بنتی ہے۔ نمبر 13، ایڈورٹائزمنٹ مہنگی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں پبلک ریلیشنز پر زیادہ خرچ نہیں آتا۔ نمبر 14، اشتہارات برانڈ کا مشہور نام اور پروڈکٹ ہی بتاتے ہیں جبکہ پبلک ریلیشنز نئے ناموں کو زبان زد عام کر دیتے ہیں۔ نمبر 15، اشتہارات کی نسبت پبلک ریلیشنز زیادہ سنجیدگی سے کام کرتے ہیں، جیسے اشتہارات صرف برانڈ کا نام اور مطلب سمجھاتے ہیں جبکہ پبلک ریلیشنز مشہور ہونے کی وجہ بھی بتاتے ہیں۔ نمبر 16، اشتہارات ہمیشہ ایک ہی تاثر رکھتے ہیں جبکہ پبلک ریلیشنز میں ہر دفعہ نئے الفاظ اور نئے تاثرات استعمال ہوتے ہیں جو کہ برانڈ کی کریڈیبلٹی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اشتہارات صرف برانڈ کی مینٹیننس کا ہی کام کرتے ہیں۔ نمبر 17، اشتہارات میں ایک ہی بات بار بار بتائی جاتی ہے، اس طرح سننے والے اور دیکھنے والے بیزار ہو جاتے ہیں، جبکہ پبلک ریلیشنز میں ہر شخص اپنے تاثرات کو اور اپنے انداز کو ایک نئے انداز سے بتاتا ہے، اس طرح سننے والوں کے لیے بھی اس بات میں دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اشتہارات کی اہمیت صرف اتنی سی ہے کہ لوگوں کو برانڈ کا معیار یاد دلایا جا سکے، بلکہ یہ وہ قیمت ہے جو برانڈ اپنی پوزیشن اور معیار لوگوں کے ذہن میں یاد رکھنے کے لیے ادا کرتا ہے۔ اگر آپ اشتہارات اور پبلک ریلیشنز کے توازن کو ٹھیک سے سمجھ لیں اور آگے بڑھنے کے لیے پبلک ریلیشنز کی اہمیت کو جان لیں تو آپ اپنی کسٹمر سروسز اور پروڈکٹ کے معیار کو بہتر کر لیں گے۔ اس طرح آپ اپنے برانڈ کا نام بنانے میں زیادہ تیزی اور مکمل اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مارکیٹنگ ہیز انٹرڈ دا ایرا آف پبلک ریلیشنز۔ دوستو، یہ تمام تر معلومات ہم نے ایل رائس اور لورا رائس کی کتاب دا فال آف ایڈورٹائزمنٹ اینڈ دا رائز آف پی آر سے لی ہیں۔ اسی طرح کتاب سنوں سے سیکھتے رہیے عظیم مصنفین کے تصورات اور نظریات۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی کمپنی کو ایک برانڈ میں تبدیل کر سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔